कटवर्कर गला जो बनाऊँ ना ताकू आम केमती फिनिशिंग सह बनवा आज देखा ठीक अच्छे। तो देखो केते सुंदर भाव आमर नेक टी बसी। हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ केमती अच्छा आपण मैंने आई होप आपण मैंने बहुत भल थे सुस्थ थे। तो फ्रेंड्स चलतु ये कटवर्कर नेक टी बनवा शिखा आ बहुत इजिली शिखा और फिनिशिंग सह प्रोफेशनल तरीके शिखा ठीक अच्छे। तो आम जमती आज यूजुअल आप नेक पेपर पेस्ट फोल्ड करके कटिंग करके आनी तो से आणवे जदि यार भिडटी देखा चाहते तो मोर लाइव भी ये भिडटी अपलोड अच्छी तो देखीदे फिनिशिंग सह मेसीन उपर केमती आम या बनवा शिखा। तो ये नेक टी कटा हो सारापर आप जो पेपर पेस्ट रे आपण फैब्रिक पेस्ट करेंगे ना ताकू आम साइड्रु फोल्ड करदे ठीक अच्छे। हाफ इंच एक्सट्रा रखी सब रखिकी ये करते जमीक सैड्रु आम लॉक करदे फोल्ड करदे तो फोल्ड करदे तो देखो केते सुंदर भाव में फोल्ड हो गला। तो आम ये नेक को एवं आमर जो ड्रेस हो कि ब्लाउज हो जो थे आप नेक बसैबार थी ना आप से बसैबे। तो मोर ड्रेस जेहेतु थी गोटे कुर्ती थी कुर्ती मो नेकटा बसैबार थी कटवर्कर अच्छी। तो ये बिगिनर टे बहुत प्रोब्लेम कराए जेहेतु बहुत आधे वर्क हो राउंड राउंड करके तो मेसीन से ठीक रे फिट करके बसई पारती तो सेटा से गलाटा परफेक्टली बाहर तो सहीटा आप आज देखूँ आप क्लीयर हो बहुत सुंदर भाव में आपंकर बसीज। तो आप गला आपंकर मिडिल पॉइंट रे आपको बसईदेवे पूरा आपंकर कौन करेंगे पिन अप करदे बल पिन ने सेट करदे पूरा मिडिल पॉइंट रे सेट करेंगे। आप जो भांग दिखाई से भांग आपंकर नेक जो पेपर पेस्ट भांग ताकू मिसेबे मिसेकी पूरा परफेक्टली मिडिल पॉइंट रे पिन अप करदे सफिशिएंट पिन अप करेंगे तो ताहले आपंकर गला आउ हलबनी तो आपको स्टिच कर कौन प्रोब्लेम हेनी। तो हो सारापर आप करेंगे जो आप कटवर्क काटी ना से कटवर्क क्वार्टर इंच कड़े 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 आप स्टिच करके जी धीरे धीरे जी जिते जो आप बुलवाक चाहिए ना से आप मेसीन छुंचिकी जो निडिल जो आमर भितर रखिकी मुव करेंगे ना आपंकर नेक्र माने कौन कले सेप खराब हो। तो आप छोटिया छोटिया ट्रिक फॉलो करूँ ना आपणकर जेकोसी डिजाइन करूँ बा जेकोसी जिनस आप स्टिच करूँ आप परफेक्टली रेडी हो बाहर छोटिया छोटिया टिप्स अच्छी किंतु बहुत आपणकर माने जानवर अच्छी। तो प्लीज फ्रेंड्स आपन को गोटे रिक्वेस्ट रहा कि आपन को जदि भावुंट ना आपन को मो चैनल आपन को किछिटा बेनिफिट मिलूँ किछिटा ग्रोथ आपनकर होउछि आपनकर नॉलेज रे किछि इम्प्रूव होउछि तो आपनकर भी किछि हेल्प मिलूँ तो आप निश्चिंत चैनल टी सब्सक्राइब करूँ और लाइक टे करके निहाती जातु आप फ्रेंड सर्कल शेयर भी कर दिंतु कारण बहुत सारा एफर्ट देवाक पड़ुछि गोटे डिजाइन रेडी करिया को हेले ना हमको बहुत सारा एफर्ट देवाक पड़ुछि सेति पे हम सब बेले कहे ना टिके आपनकर सपोर्ट मते निहाती दरकार। तो एमती भाव में आपण आकु धीरे सुस्थे स्टिच करेंगे आउ जमती कहली निडिल को आपण भितर रखिकी आपण कपड़ा को मूव करेंगे ठीक अच्छे। तो देखले केते सुंदर भाव में आमर नेक बाहरी गला आउ केते सुंदर भाव में भी स्टिच हो गला। तो ये भाव आप स्टिच करूँ देखिए बहुत सुंदर भाव में आपंकर हो किसी प्रोब्लेम हेनी बसैबारे गला काटी देउछंती किंतु बसैया को बहुत प्रोब्लेम हो जिनसटा आपंकर आउ हेनी। तो देखो आपको साइज करके जो क्वार्टर इंच आम एक्सट्रा देकी स्टिच करते से छाड़ी आउ जहाँ एक्सट्रा अच्छे आम कट करके बाहर करदे सुंदर भाव में कट करदे कोण गुड़ा अच्छी धीरे सुस्थे कट करेंगे। तापरे जो कोण अच्छी आम सब कटवर्कर जो कोण बाहरी से कोण गुड़ा को साइज करके काटिबा जहाँ भी एक्स्ट्रा फैब्रिक अच्छी आगे मुझे ट्रिम करदेली तापर देखो जो कोण अच्छी से कोणटा न काटिले आमर नेकटा बुलबनी पूरा परफेक्टली बुलबनी से कोचा मोचा हम तो से नेकटार कॉर्नरटा पूरा काटिबे केवल स्टिच काटिबेनी सिलाई टी काटिबेनी सिलाई जमती न कटे किंतु सिलाई पाखुरु कटटा लागिबो ठीक अच्छे। तो से हिसाब से कट लगेदेवे आ जेहेतु कटवर्क अच्छी टे गोल गोल राउंड राउंड फुली फुलिक अच्छी तो आमको टर्न कले ना ये बहुत सारा कपड़ा जमीज तले से भी आमर प्रोब्लेम कर आपंकर गलार सेप देवे। तो से किसी कपड़ा आप ट्रायंगल सेप्रे धरिकी मुझे एमती काटुची सेमती आकार काटिकी बाहर करदे ठीक अच्छे। किसी कपड़ा बाहर करदे ना आप जो गलाटा पछपट को पलटेबा से ये कपड़ा सब एकाठी ग्यादर हेनी कारण ये आमर ओल्टा पटी पलटुची तो से किसी कपड़ा आमको हटेवा को निहाती जरूरी जदि न हटेबे से भी आप गला जमा बसबनी आप बहुत फिनिशिंग भाव में स्टिच करेंगे किंतु आप गला केबे भी फिनिशिंग भाव में हेनी
କାରଣ ସେଠି କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ରହିକି ସେ ପେଲି ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍କୁ ଖରାପ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେକୁ କାଟିବାଟା ବେଟର୍। ତାପରେ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏମିତି ପଲଟେଇ ଦେବେ, ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ସେପ୍ରେ ଆମେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିଥିଲେ ସେ ସେପ୍ରେ ପଲଟେଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ପଲଟିଗଲା। ଏବେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଇରନ୍ କରିକି ଆଣିବା ଭାରି। ଆଇରନ୍ କରିକି ଆଣିଲା ପରେ ଆମର ଫିନିସିଂଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଇରନ୍ କରିକି ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରା ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ୱେରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଳା ବସିଗଲା, ଆଉ ଫିନିସିଂର ସହ ବି ବସିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଏବେ ୟାକୁ ଯେଉଁ ରହିଲା ତାକୁ ଆପଣ ହେମିଙ୍ଗ କରିକି ନେବେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ତ ତାପରେ ସେଇ ଗଳା ଉପରେ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ ନେକ୍କୁ ବସେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ନା, ତାକୁ ବି ଆପଣ ସେମିତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପଛ ନେକ୍ ବି ଆପଣ ବସେଇବେ। ତ ପଛ ନେକ୍ ଆମର ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଡିପ୍ ନାହିଁ, କମ୍ ଡିପ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଛ ଗଳାଟା ବସେଇକି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମର କଟା ହେଇଛି ଟିକେ ମେଜର୍ କରିଦେବେ, କାରଣ ବେଳେବେଳେ ନା ଗଳା ରେଡ଼ି କଲାବେଳେ ଟିକେ ହଲି ଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମେଜର୍ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଇଏରେ କଟ୍ କରିଥିଲି ସେଇ ମେଜର୍ରେ ପୁଣି ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେଇକି ଆମର କାଟିଦେଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପଛ ବେକ ଏକୁ ଆମେ କ୍ରସ୍ ପଟିରେ ନେବା, ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ପଟି କାଟିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ କପଡ଼ାରେ ମ୍ୟାଚିଂ କପଡ଼ାରେ କ୍ରସ୍ ପଟିରେ କାଟିବେ। କାଟିକି ୟାକୁ କ'ଣ କରିବେ, 1 ଇଞ୍ଚର କ୍ରସ୍ ପଟି କାଟିବେ। ବେଶୀ ମୋଟା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମୋଟା। 1 ଇଞ୍ଚ ଆଉ 1.5 ଇଞ୍ଚର ବି ହେଲେ ଚଳିବ। ତ କରିକି ୟାକୁ କ'ଣ କରିଲେ, ଯେମିତି କ୍ରସ୍ ପଟି ଜଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି ସେମିତି ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ କଟ୍ ଲଗାଇଦେବେ, କାହିଁକିନା ଏଇ କଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ନ ଲଗାଇଲେ ଆପଣ ବେକଟା ଟିକେ ବୁଲିବନି ଭଲରେ, ପଛପଟକୁ ଟର୍ନ ହେବନି, ଶାଲ୍ ଟିକେ କୋଚା ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କଟ୍ ମାରିଦେବେ। ଆମର ଫିନିସିଂର ସହ ଆପଣଙ୍କର 1/2 ଇଞ୍ଚ ଭିତରକୁ ରଖିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଚ୍ ମାରିଦେବେ। ଟପ୍ ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗଳା ବି ଫୋଲ୍ଡ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଗଲା। ଏବେ ହେଇଗଲା। ତ ଆକୁ ଆମେ କାଟିଦେଲେ, ତଳପଟେ ଯାହା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ଅଛି ତାକୁ କାଟିଦେବା, କାହିଁକିନା ଇଏ କିଛି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିଲେ ଖାଲି କପଡ଼ା ଗ୍ୟାଦର ହେଲେ ନା ଫିନିସିଂ ବି ଖରାପ ହୁଏ। ତାକୁ କାଟିଦେବେ, କାଟିକି ବାହାର କରିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଛ ଗଳା ବି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଗ ଗଳାକୁ ଆଣିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ଗଳା ପଛ ଗଳାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ପଟର ଗଳା ଅପେକ୍ଷା ପଛ ଗଳା ଟିକେ ଆଗକୁ ରଖିକି ସିଲେଇ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମର କଟ୍ ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଇଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ ମୋର ରହିଯାଇଥିଲା ଭୁଲରେ, ତ ତାକୁ ମୁଁ କାଟିଦେଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନ କାଟିଲେ ସେଟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଗଳା ବସିଲା ପରେ ଫିଟିଂ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ଫିଟିଂରେ ଖରାପ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିଦେଲି କି ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ପେପର ଯେଉଁ କ୍ରସ୍ ପଟି ଜଏଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନା ସେତିକି ଆଗକୁ ରଖିକି ଆକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବେ। ହେଲା, ତ ଆପଣ ଡବଲ୍ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିଦେଲେ, କଟ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଆକୁ ସେପଟାକୁ ସେମିତି ରଖିବେ, ଆକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିବେ ଆଗ ଗଳାକୁ, ପଛ ଗଳାକୁ ବାହାର ଖୋଲା ରଖିବେ। ଖୋଲା ରଖିକି ଯେତିକି ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇଏ ହେଇଛି ସେତିକି ଖୋଲା ରହିବ। ସେତିକି ଖୋଲା ରହିଲେ ଆମର ସେତିକି ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମର ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ତ ଏହିପରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ ରେଡ଼ି କରନ୍ତୁ, ବ୍ଲାଉଜ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା କୁର୍ତ୍ତୀର ହେଉ। ଦେଖିବେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିବ, ଆଉ ବହୁତ ଫିନିସିଂର ସହିତ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିବ। ଏଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଦେଖିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଯିବ। ତ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହମ୍ବଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା, ତ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ତ ନିହାତି କରିବେ। ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।